Give space muna sa kanila. Okay, kami naman. Duterte. Bawal mo sinyo. Dambe. Gang. Tari ko rin kabalipot ko ah. Thank you, Gal. Next. Ako mas ready, please. Thank you. Davao. 1, 2, 3. Sir, sama ka na para. Okay. Thank you so much. Thank you. Around the world. Maraming salamat sa suporta from me and my family. Maraming salamat po. We are grateful for you and sana po hindi kayo tumigil hanggang makauwi si former President Rodrigo Duterte. Katong joke ni PRD nga, dili daw ka mo diri hangtod nga dito kami mga abogado. Ay, sus, overacting lang na siya. Kabalo man siya na mo bisita gyud ko. Hindi man pud ko musugot nga di ko makabisita. Okay na. Kitty, may regalo ka para sa ama? Naki-wish kay PRD para sa birthday niya. Good health and unta mukaon na gyud siya sa ilang pagkaon dira sa sulod di na maginahigulon. Katulang gyud. Thank you, ma'am. Thank you. Hangtod ka na sa Madrid, ma'am. Wala pa. Okay. Salamat ha. Salamat, ma'am. Alang ni tanan diri mo suporta sa inyo. Gamhanan ato ang kuan. Kita mo yung naiginoo sila. Yes, ano po yung sabi sa inyo doon nang nag-ask kayo ng permission? May binigay na po bang time kung makakapasok kayo? Meron po bang silang sinabi? Salamat ha. Oo. Tama li. Sige, magsabi. Thank you. Mananilit, picture daw sila ma'am. Picture daw sila. From London. Yeah, same. Oh, yeah. Baka meron ka din nung nasa Maisog, nung wala ka doon. Ma'am, welfare check lang po. Kamusta po kayo ngayon, ma'am? Sa Maro Arts yung sila nag-social. You work here also. Ikaw naman nakalitan. Oo, sila din. Mapapicture daw sila ma'am. Picture ko na. Nagadabaw po niya. Mao ba? Salamat ha. Oo. Tama li. Sige, magsabi. Thank you. Mananilit, picture daw sila ma'am. Picture daw sila. Nagpancake man po pa. Boy, 3, 2, 1, smile. Ajit lang pa dahil mo. Pagtropa ako. May nakanya-abot na mo. Malipay na Picture ka na. Picture na ko ni mama. Kita mundang. Hindi kita mundang. Balik sa panahon na si Ma'am Bibi na dito. Pwede na. Tama po. Siguro ba? Aircon sa balay. Ano man? That's one of the things. Show to your family in Dumaguete, you know? Thank you so much. That's this lady. Yeah, this lady. Yeah. Okay, 1, 2, 3. Okay, thank you so much. Next, sino pa? This lady. Yeah, after. Okay. Kuya, sila muna tatlo. Sorry po. Have you been told off? No. 1, 2, 3, smile.
understand why you're here. I thought she used the Bawenya character on you. That's why you came here. Are you sure you came here? Boys, sige mga pat, sige mga ihiga uli sa ato during CRR this time. And then, oo. Total friends na. Thank you. Thank you po. You stand You were praying with us. Yes, we will. Yes. Yes, we will. Beautiful. Beautiful, yes. for the other side of Liverpool. That's right. Yes, yes. Ayos. Come on, easy jet. Oh, his birthday. Yeah.